Kami kami ni lukorokni muchungmani tongo kami hamkrai. Kami wo lama hamya tuiman thogya chung firangkari rok shep shap mannani. Abaino kaisa kok toma belbare RD block by khopchak JJ Nogar bisi khumulungni bisingo kalaijak kami ni Makui Katal, Wakirai Para, Dormodas Para, Lama Hamya Tongmani Bishi Kolokma Romui. Subject Disi Kumulongni Kripes Tebbormani Shaktharmani by Lama Shunam Jaka Tei Lukurok Lama Kaham Manka. Sholin Kaham Clay Shunamuri Jaka Tei Baksa Baksa Thairogo Kalbert Rock Snamjagya Tongko Aborokno Bahaino Daktino Snamjagna Hani Kok Rika Kripes Tebborma Lukurok by Malai Tei Koktoma thumnerongni bisingti bahaina bo kokno saikhanarika lukurok bahaina belaino khatungjak bisikolok moromai borok thanglai su jongjal kalai tongmani tabuk kaham lama manui jongjal tongmani katimani bagui tei tipra motha phai logiwo subject si kripes tebbormani saktharmani bai lama kaham manmani bai lukurok hambai bo yafarka জেজেনগর যে ভিলেজ কমিটি এখানে অনেকগুলো প্রজেক্ট আমরা বিশেষ করে ব্রিক্স হলি যেমন ক্রস ড্রেন যেগুলো চেয়ারম্যান সাহেব বললেন এগুলি আমরা 2024-25 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমরা প্রজেক্ট প্রপোজাল জমা করেছিলাম এখানকার লোকাল বডির সঙ্গে আলোচনা করে যেগুলি ওরা দিয়েছে অ্যাপ্রুভাল হয়েছে এবং কাজগুলো প্রায় শেষ কমপ্লিট হয়েছে যেটা এমরেগার মাধ্যমে ডিএম ওয়েস্ট একটা ডিএম থেকে আমরা এই ফান্ডটা পেয়েছি থ্রু বেলবাড়ি ব্লকের মাধ্যমে কাজগুলি আমাদের ভিলেজ সেক্রেটারি এবং ব্লক থেকে ইঞ্জিনিয়ারকে ইনভলভ করে কাজগুলো হয়েছে এবং এলাকার মানুষ খুব খুশি তারা বলেছে যে কাজগুলো খুব সুন্দর হয়েছে এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এটাকে খুব ভিজিট করে যত রকমের টেকনিক্যাল যে সমস্যাগুলো আছে এগুলি আইউর সঙ্গে কথা বলে সলভ করেছেন কাজগুলো খুব সুন্দর হয়েছে আশা করি আমাদের আরও প্রজেক্ট দেওয়া আছে এই ভিলেজেরই এই কাজগুলো আমরা 2025-26 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এখন যে নতুন অর্থবর্ষ আমাদের প্রজেক্টগুলো অ্যাপ্রুভাল হবে আশা করি কিছুদিনের মধ্যে আমরা এগুলো পেয়ে যাব এবং আমরা বাকি কাজগুলো করে দেবো এখানে এটা সবটাই হচ্ছে টিটিআইডিসি খুমলুং সাব জোনালের অধীন যে ভিলেজগুলো এই ভিলেজগুলোতে হবে এই কাজগুলো কাইসা স্পেশালি যতন সাই যে আগে বেকওয়ার্ড হয়ে জেজেনগর বিসি ব্রক আরো দীর্ঘদিন অনেক বছর লামা মায়া তংমান দङ जों दिनै नायखा लामा बं थांगाबो अलरेडि जों पुइलानो हामबाय र'आ सिनि डिएम न ताङि हिके थ्रु डिएम तै जों एमजिएन रेगा थेके डेभलपमेन्ट फान्ड मांखा आमबगनि जोंबो पुइलानो हामबाय ताइ जों जेता जोंनो सापर्ट खायनाय सिनि एमएलए साहेब न बनबो बेलाखन हामबाय ताङि हिके थ्रु बो साका अबरम किसान नायकलदि अमनि बरे जों तेबो तंख सिनि अमसुवाय जों थागियाको सिनि गौमा तेव बिसिरगो जों खायनो तंख वा वानसुजा बुसकाङो ताइ प्रपोजालबो जों साबमिट खायजा बुसकांनि 2-3 मासन अंगान हनि खाख्लायो दिनै स्पेशली जों ताइ कायसा सानमु सुमांके जे दीर्घदिन अर तो धर्मदास पारा अर प्रायनो सिनर पारा खामानि राजा नामालनि सिमिं हनि जों सायमानो बाट बंगर लामा काहाम खै जों अर बंग कायसा ब्रिक सोलिं कलमा के कायसा रि रखा आम लगी तंगो बक्स कालबार ते कायसा तंगो जों आबं के ग्रुप दकलनि तो आबा पारनो आबा पारन क्लायो एंक्रि बिसिंगो थांगो प्राय 820 मिटार आमनो जों रखा गे बरं यारन बरग अनेक खुशी ताइ बुसकाङो जों बेखनो काहामा केतेबो साउन खलाय थामिन बगे जों वासुक पारा धर्मदास तंगो ते कायसा तंगो केबल पारा ते कायसा तंगो अब वाखिरे पारा अब्रमन जों दाउ जे आगि इंजे गे आब्रमन नाय तंगो गोबां अरते प्रपोजाल रहजाक तंगो ताइ पासता तंखो अमो उन्नाय बुसकांनि मास रगन नों थांगानानै खालायो अब तो सिनि बुसकांगो जों वानसुकमान हिंके बरंनो बायके जों लामा रैमान दै रैमान ताइ बंनो बाहे काहामके कम्युनिकेशन जों खाय रैमान आबजे जों नाय बुसकांगो ताइ जतनो आं खाख्लायो आनि जे साबजुना आन्दार तंनाय बंनां खालायो जतनो कोनो गारि हाबनानै ओंथों आबा वासुक तंगो ताइ खालायबा तंगो जतुक मानसाक आं खालाय तंगो ताउक जे जों डिएम फान्थै जे रेगातै हरमानि गारिबो जों ताइ आलादा जों ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट न ताबुक हरि तंगो कागज जाते अब एप्रुवेल हायके जों सिनि बुसकांगो तेबो आनि साबजुल आन्दारनि जतनो कोनो जाते गारि हाबमानो मते बुसकांनि सालगो तेबो सनामजांनि रक्तरा दं बुसकांनि सालो जों गोबां रोजाक सिसिरु रोजाक तंगो बक्स कालबार तंगो क्रस ड्रेन रक तंगो
tebo tongo ge sing Amritsar bonibo pukhri rojak tongo prai 13 ta hai abrok mangke sing biskango tebo development hini khaklai অব দীর্ঘদিন অনেক বঞ্চিত অনেক হামিয়া টংমানি অনেক প্রশাসন রদ বদলুং থাকা কিন্তু অবনি কোনো ব্যবস্থা করি তাকে এক সময় নক পঞ্চতি হাবজাকাং যাই কপং টক ব্যাপার বাংকারি পঞ্চ বুই নক মারিছা এমন অবস্থা উঠনকা বছর বালক খানা এই তো বালকা বালক মাকে 2010 টকো 11 12 আবু থাঙ্কা আবু আপা কেমন নাকি অবাকে টংমাং তাকলাই গাংকে কো সাবজনালি যারা কো টংনাইরাও কর্মকর্তা যারা টংনাইরাও বড় উদ্যোক্তা বাই বড়নি চেষ্টা বা বড়নি চাই টংমানি বিসিং তৈনাই তাবো মোটামুটি কাহাম দিগিনো ভাই টং একটা বাকি টংকো সামুং তো নিয়াখ কিন্তু আবনো কাহামকে খানিনে উঠুং চিরো ম কালবার সিম দসনাম জাং না কাতাই লামা রক ইছলিং রক বজার যা লামা ইছলিং লেখা শুধু অরসবি বাকি টং করু সবত সে বাকি টং অব তো একটা গভর্নমেন্ট দেখো টং কেতা ধর্মদাস পাড়া নরমদাস পারা এমনি হাইনো কোনটা বড়ি গেমুর হাইনুংটা কিন্তু আসল গভর্নমেন্ট যে রেজিস্ট্রেশন যেটি বুমুং ধর্মদাস পাড়া ব বলক বে খব জাগা অব আগে জেনা ব্লক তমনে তাবু তো বেলবাড়ি অব কাগি থাঙ্গা ব্লক আর কথা কো বেলবাড়ি ব্লক খন জাতা 그것도 가한 놈가. 그 고물렁니 사두나 이니 체르맨 길페스 데바마 미자크리 마마니 বসনাম রুপে কেতা 사람으로 바뀌다. আগি বছর বেশি রক রং মি হামিয়াং তখন আব 어버 바로카 아니야. 비시럭 소리도 메라이키가 한 마잉나. আগে ওকে থানানি ফাইনানি কোনো হিমনানি অসুবিধা রাখতো তো 수비자노. ওকে তাবুকে 따브카 가한 놈가. তাকে তাম খেলের ফেকে আর তাম 따브가 이 철링 가다. ইছলিং খেলের ফেকে না 철링 가다. ওকে